अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद की नमाज़ पढ़ना है और उसका हमें तरीक़ा आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली तौर पे आप हज़रात को ईद की नमाज़ का तरीक़ा बताएंगे। ईद की नमाज़ से पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें 99% लोग 99% लोग गलतियाँ करते हैं। और वो गलती ये है कि जो ही वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में या मस्जिदों में जाते हैं, तो वहाँ पर वो ईद की नमाज़ इमाम के पढ़ाने से पहले कुछ नमाज़ें अपनी पढ़ते हैं। कुछ नफ़लें पढ़ते होंगे, कुछ सुन्नतें पढ़ते होंगे। ज़्यादातर उमूमन लोग जो पढ़ते हैं वो फ़जर की नमाज़ जो कि उन्होंने नहीं पढ़ी होती है, पूरे शॉपिंग मॉलों में और बाज़ारों में पूरी रात वो चांद रात की यूं ही गुजार देते हैं, और जिसकी वजह से फजर की नमाज उनके सोते हुए गुजर जाती है। अब वो जब ईदगाह में पहुंचते हैं या मस्जिदों में पहुंचते हैं तो वहाँ पर 2 रकात नमाज फजर की क़ज़ा पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई नमाज क़ज़ा हो जाए तो उसको घर पर पढ़ना चाहिए। मस्जिदों में और बेहतर नहीं है, क्योंकि नमाज का छूट जाना ये ऐब है, और इस ऐब पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाला हुआ है। लिहाजा जो अल्लाह ने हमारे ऐबों पर पर्दा डाला है हम उसको खोलें ना। दूसरी सूरत ये होती है कि जब हम अपनी फ़जर की क़ज़ा नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो वो लोग जो दीन से वाकिफ़ नहीं होते वो हमें देखा देखी वो भी नियत बांध लेते हैं और समझते हैं कि ईद की नमाज से पहले कोई नफ़ल होती हैं, कुछ सुन्नतें होती हैं। जैसे 5 वक्ता नमाज़ों के शुरू में फ़र्ज़ से पहले जो सुन्नतें होती हैं, जैसे फ़जर में 2 रकात है, ज़ोहर में 4 रकात सुन्नत मौक़दा हैं, इसी तरह असर में 4 रकात सुन्नत गैर मौक़दा है, इशा में 4 रकात सुन्नत गैर मौक़दा हैं। तो इसी तरीक़े से कुछ हज़रात हमारे कुछ भाई ईद की नमाज से पहले भी सुन्नतें पढ़ने को लाजमी समझते हैं। तो याद रखिएगा, ईद की नमाज से पहले न घर में न ईदगाह में कोई सुन्नत नहीं, कोई नफल नमाज नहीं। हाँ, आपको अगर आपकी क़ज़ा छूटी हुई फजर की नमाज क़ज़ा हो गई है तो उसको आप घर पर पढ़ लें। ईदगाह में या मसाजिद में जहाँ ईद की नमाज पढ़ने आप गए हैं वहाँ पर हरगिज़ न करें। अब आइए हम आपको ईद की नमाज का तरीक़ा बताते हैं। ईद की नमाज का तरीक़ा सबसे पहले ये है कि नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़बान से कह लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, अफजल है। और ज़बान से नीयत इस तरह करेंगे, नीयत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के और पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा क़िबले की तरफ, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, आप तमाम हजरात अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे, और हाथ बांधने के बाद आपको सुबहाना पढ़ना है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जब आप सुबहाना पढ़कर फारिग हो जाएं तो खामोश रहिएगा, और फिर इमाम जब अल्लाह तकबीर कहे तो इमाम की तकबीर के साथ दोनों हाथों को कानों तक उठाइए, अल्लाहु अकबर कहकर छोड़ दीजिए। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहेगा इमाम, तो आप भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को कानों तक उठाएं और फिर छोड़ दें नीचे। फिर इसी तरीके तीसरी मर्तबा इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो आपको भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को उठाना है कानों तक, और अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध लें। अब इमाम साहब अलहम्दु शरीफ शुरू करेंगे तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, गौर से इमाम साहब की अलहम्दु शरीफ को सुनना है। फिर इसी तरीके से वो कोई सूरत पढ़ेंगे, उस सूरत को भी आपको गौर से सुनना है, और उसको गौर से सुनने के बाद अब इमाम साहब तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, आप भी रुकू में चले जाइएगा, और रुकू में वही हस्ब मामूल 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। फिर उसके बाद रुकू से जब उठेंगे तो इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा, आप तमाम हजरात कहेंगे रब्बना लकल हम्द। फिर उसके बाद इत्मीनान से खड़े हो जाने के बाद अब इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएगा, आप भी तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर इमाम के साथ सजदे में चले जाएं, और सजदे में हस्ब मामूल वही 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला पढ़े,
اور پڑھنے کے بعد جب امام سجدے سے سر اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر، تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھائیے اور اطمینان سے بیٹھ جائیے۔ پھر اس کے بعد پھر امام تکبیر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے گا، آپ کو بھی دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے جانا ہے، اللہ اکبر، دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے اور اس میں حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ جب دوسرے سجدے سے امام سر اٹھائے گا، اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جائیے گا۔ اب امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ یاد رہے آپ کو امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنی نہیں ہے، سورت پڑھنی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف سننی ہے۔ غور سے سنیے گا، آواز آئے تو سننی ہے، آواز اگر بالفرض نہ آئے تب بھی آپ کو خاموش رہنا ہے۔ جب امام کی سورت مکمل ہو جائے گی تو امام اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر اس کو چھوڑ دیں گے۔ پھر امام دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا، آپ بھی یوں ہی کریں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا، آپ کو بھی اٹھانا، پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھ جائیں گے اور امام اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، آپ کو ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جانے پر وہی حسب معمول سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ پھر جب پہلا سجدہ مکمل ہو جائے اللہ اکبر کہہ کر اطمینان سے بیٹھ جائیں گے، پھر دوسرے سجدے میں آپ جائیں گے، دوسرے سجدے میں بھی حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی تسبیح کہیں گے، اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد جب امام دوسرے سجدے سے سر اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر، تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کر اب اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ اب امام بھی پڑھے گا اور آپ بھی پڑھیے گا، التحیات پڑھنی ہے آپ کو، پھر درود شریف پورا پڑھنا ہے، پھر اسی طریقے دعائے معثورہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم پڑھ لیجئے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ لیجئے گا، دونوں چاہیں دونوں پڑھ لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد امام سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ بھی امام کے ساتھ سلام پھیریے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر دوسری مرتبہ سلام پھیرے گا بائیں طرف، تو آپ بھی بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیر دیجیے گا۔ آپ کی نماز عید الفطر کی مکمل ہو گئی۔ لیکن اب یہاں پر آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، صفیں جس طریقے سے نماز کی حالت میں بنی ہوئی تھیں، اسی طریقے سے اپنی صف میں بیٹھے رہیے گا اطمینان سے۔ اب امام خطبہ دے گا، اس خطبے کو غور سے سنیے گا، غور سے سننے کے بعد جب دونوں خطبے ہو جائیں، پھر آپ جو ہے عیدگاہ سے نکلیے گا۔ جس راستے سے آئے بہتر یہ کہ دوسرا راستہ اپنائیے گا، اور جو ہے خوب اچھی طریقے سے خوشیاں مناتے ہوئے اپنے گھر پہ تشریف لے جائیے گا۔